Yan na yung ating finished product. Yan, open natin. Yan, naka-open siya. Tapos, yan na po yung ating 1 meter na office table. Yan. 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 Okay. Oh, sukat diba? So, yan yung table top na 100 meter top. 100 by 60 cm yung depth. Kulay beach. Yung isang center drawer. Ayan, center drawer. So, napakaging ko yung center drawer. Open natin. Ayan. So, ito yung center drawer. Ayan, yan siya. Tapos yan yung top. Kulay na beach. So, yan yung center drawer natin. Tatapos yung fix na 3 drawers natin. Ayan. So, muna natin yung ating drawer na fix na drawer. Yan siya. Ayan, nakakaitom. So, yan yung legs niya sa kaliwa. Ayan, legs yan. Yung tas yan. Yan yung center panel. Yan, center panel yan. So, labas muna natin yung ating drawer. Yan. Yan yung ating drawer. So, yan. Ang ating fix na 3 drawers. Metal. Metal yan, ating drawers. Yan, tsaka yung accessories na ito yung telephone cover. Yan. Telephone cover with accessories. So, yan siya. Yan yung susian niya, naka-attach na. Yan, susian. Yan yung susian niya, naka-attach. So, pagalan na. Okay. Yan. So, tanggalin natin yung drawer niya para madali lang ikabit sa top. Yan, so ganun lang kadali. Tanggal lang drawer. Yan. Yan siya. Yan, tanggalin natin yung drawer. Yan. Okay, so yan na, tanggal na siya. So yan na. Yan. So ganun lang siya kadali. Yan. Pwede mo naman. Okay. Yan, para yan sa screw. Yan sa screw. So, sunod natin gawin is, yan, i-attach natin sa top. So, yan siya, naka-attach na sa top. Yan. Tapos, i-align nyo lang. Yan, dyan. Bala nakabaligtad yung top. Tsaka yan yung center drawer. 3 drawers natin na fix. So, yan yung top. Yan, so, yung mga screw. Yan yung mga screw, naka-protect that. Yan, tingnan nyo yung mga assembler natin. Next. Sunod, yan, ang hawak niya, yan yung center panel natin. Yan. Center panel. Yan, center panel yan. Mayroong butas dito. Yan. Yan natin i-attach. So, yan. Hindi, pick up po na yung iwan. Next. Yan, kita nyo. So, yan. Center panel yan. Yan. Ito lang kadala. Itabit yung ating center panel yan. So, lang. Tapos, yung legs niya. Yan. Yan yung legs natin. Yan. Yan yung screw. Yan. So, yung center panel naka-attach sa legs. Yan. Ayan na siya. Yan. Tapos kabila. Bali nakabaliktad ang posisyon. So next is yung center drawer. So yan yung center drawer natin. Ayan yung susi. Yan. So yan yan. So 1 meter ito na may center drawer plus 3 drawers na fix. Yan siya. So yan, lagayan nyo ng screw. Yan, pinapit. Pinalabas. Yan. Tapos, yan, baliktarin nyo lang. Yan siya. Yan. Yan siya. Yan.
Yan, tapos nag-align. Yan. So, i-align nyo lang. Yan. Yan mga naka-usli. Ito. Yan para sa mga screw. Yan. Yan. So, tignan nyo yung side. Yan. Yan. So, yan na. Naka-align na siya. So, yan. Yan. So, i-align nyo lang. Yan. 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 Same din dito sa kabila, yung legs niya. So, maraming nakabaligtad ang posisyon ngayon. So, yan. I-scroll natin yung ating lower. Yan. Yan. Tapos yan. Yan. Plus, yung center drawer. Yan. Mira. Yan. Wala ko tulong pa. Yan. So, tatlong screw. Yan. Yan. Yan yung mga bugoy ni. Yan. Yung may susian. So, open nyo lang. Tapos din sa loob. Yan. Isa. So, kung meron kayong pagawang mga ganito, siyang kontakin. Yan. Tapos, yan. Tanggalin nyo yung yan sa may legs. Yung cover. Plastic cover. Kasi, yan, yan, oh. Yan. Tinanggal niya yung plastic cover sa legs. Tandaan yung mukha na yan. Sa kabila din. Ano mukha yan? Yan. Likod ng legs. Yan. Tapos balik nyo lang yung cover. So, okay na yan. Tapos ganyan. O, pagkatapos, okay, balik. Yan. Yun lang kadala, ina-symbol. Yan. O, tapos, sa loob. Yan, drawer. Tap. So, yan yung ng ating 3 drawers. So, in-screw niya rin. Yan. Okay. Okay lang, finish. Tapos na. Ani. Okay. Tapos, baba muna natin. Baba natin yung table kasi nakabaliktad yan siya. At kailangan natin ilagay pasok yung drawer as tatlong drawer. Kasi nakabaliktad. Baba muna natin. Yan. 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 Kasi kita nyo. So, sukat yan is 1 meter by 60 centimeter by 75 yung height. Yeah. So, doon may butas para sa tripod cover. Ganyan. Tapos, yan yung mga drawer niya. So, lagay natin. Yan. Yan yung drawer. Yan. Doon lang kadali pagpasok ng drawer. Yan. Yan. Bigay na, bigay. Tapos, last. Yan. So, ganun lang po kadali pasok ang mga drawers. Yan. Tapos, na siya. Salamat, Idol. Simula natin. Tignan yung simula natin. Tapos na po. Yan, tapos na yan. Yan, lock. Okay. Yan yung siya. Tapos na.